السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نكمل الدرس ديالنا اللي هو لي زوبيراسيون سور لي نومبر اونتيي اي لي نومبر ديسيمو. هذا الفيديو رقم 2. إذا الفقرة الأولى اللي قلت لكم في هذا الدرس هي سويت دوبيراسيون سون بارونتيز، سلسلة من العمليات بدون أقواس. إذا شنو هذا النوع ديال عطيتكم أمثلة في الفيديو الفارط على هذا النوع ديال السلاسل من العمليات اللي بدون أقواس. مثلا 3 زائد 5 مضروبة في 2. إذا هذه تعتبر سلسلة من العمليات بدون أقواس. إذا المطلوب منا في هذه السلسلة أولا يعني pour calculer une suite d'opérations sans parenthèse, on doit commencer par les multiplications et les divisions. إذا دائما وأول شيء نبدأ بالضرب والقسمة. يعني واخا تكون عندنا هنايا جمع هو الأول، لا غير مقبول نبداو به، خطأ. إذا غادي نبدا أولا بعملية الضرب. إذا نحتفظ بثلاثة هكذا زائد وغادي نجز 5 في 2 اللي غادي تعطيني 10 et ça me donne 13. Donc en français, A est égal 3 plus 5 fois 2. On va commencer par la multiplication. Ça me donne comme résultat 10. 3 plus 10 c'est 13 et le résultat 13. وحنا متأكدين أنها هكذا صحيحة بدون أخطاء، باش من حيت كاين التلاميذ اللي غيبداو لنا هنا بالجمع، خطأ لا يمكن. صافي. إذا نعطيو مثال آخر لسلسلة من العمليات أيضا بدون أقواس. 13 ناقص 4 مقسومة على 2 زائد 4 مضروبة في 2. إذا هذا مثال فقط. 14 ناقص 3 مقسومة على 2 زائد 4 في 2. 13 moins 4 divisé par 2 plus 4 fois 2. On doit commencer par la division et la multiplication. لأن القاعدة كتقول dans une suite d'opérations sans parenthèse, on doit commencer par les multiplications et les divisions et ensuite on effectue les autres opérations اللي هما كيبقاو عندنا l'addition et la soustraction. كنبداو بالضرب والقسمة وكنخليو كنوخروا الجمع والطرح حتى نقوموا بإنجاز الضرب والقسمة. داكشي اللي غادي نديرو حتى هنايا. إذا غنحتفظوا ب 13 وغادي نحتفظوا هنا بناقص لأن هنا عملية الطرح. غادي نبدا أولا بالقسمة اللي عندي. 4 divisé par 2 c'est 2 plus et j'effectue aussi en même temps la multiplication et en même ligne. 4 fois 2 c'est 8. alors دابا إلا لاحظنا مزيان غيوليو عندنا سلسلة من العمليات فيها غير الطرح والجمع. Une suite d'opérations qui contient seulement la soustraction et l'addition. Dans ce cas شنو كنديرو في هذه الحالة؟ إذا كنمشيو في الترتيب الذي وضعت فيه العملية. إذا أول عملية كنلقى على يدي اليسر هي اللي كندير. إذا هنا 13 ناقص 2 هي أول عملية. La soustraction c'est la première opération. 13 moins 2 ça me donne 11. 11 plus 8. Et ensuite j'effectue l'addition. 11 plus 8 c'est 19 et le résultat c'est 19. Pour un troisième exemple. Alors 14 plus 2 fois 6 est divisé par 4. Alors, dans cette suite d'opérations sans parenthèse, je dois commencer par la multiplication et la division. Alors, je garde 14 plus 2 fois 6, c'est 12, divisé par 4. Alors, 14 plus, et j'effectue la division. 12 divisé par 4, c'est 3. Et 14 plus 3, c'est 17. Alors, je vous donne un autre exemple ou bien une remarque. Quand on a une suite d'opérations qui contient seulement la division et la multiplication, comme par exemple 10 fois 2 divisé par 5.
On a 10 fois 2, c'est 20. Divisé par 5, ça me donne 4. Qu'est-ce qu'on fait? كنشوف الترتيب الذي وضعت فيه العمليات. إذا on effectue premièrement la multiplication et puis la division. بحال ملي كيكون عندنا طرح وجمع، بحال هنا بحال هنا. ملي تيكون عندنا سلسلة فيها الطرح والجمع فقط qui contient la soustraction et l'addition seulement, et aussi la multiplication et la division seulement. كنمشيو دائما في الترتيب الذي وضعت فيه العمليات. إذا نتمنى يكون هادشي واضح بالنسبة لسلسلة من العمليات بدون أقواس، وإن شاء الله في الفيديو القادم غادي نقدموا فقرة جديدة اللي هما لي سويت دوبيراسيون avec parenthèse. إلى اللقاء.